नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध सप्तम अध्याय। जे अवतारे जेवा कर्म ताहार प्रयोजन गुण नारदे ब्रह्मा जा कहिले ताहा वर्णन सप्तमरे। ब्रह्मा उवाच शृण नारद मुनिवर भूत भविष्य अवतार अशेष जनकर हिते शृण कहिबा तो ग्रते। पद्मकल्पर अन्ते हरि शुकर रूपे अवतरी से सर्वयज्ञमय गात्रे धरणी उद्धारिबा अर्थे। आदि असुर अवतार प्रचंड हिरण्याक्ष वीर ताहाको महार्णव जळे दन्ते विदारिले पाताळे। वज्रे जे सने वज्रधर हेळे विदारे महीधर से पुणी रुचि ऋषि घरे जन्मिले आकुति उदरे। सुयज्ञ रूपे अवतरी दक्षिणा गर्भे बीर्य भरी सर्वदेवंकु जात कले त्रैलोक्य भय निबारिले। मनुजे ब्रह्मार नंदन तेणु से देले हरि नाम। कर्दम ऋषि गृहे पूर्वे जन्मिले देवहूति गर्भे। तांक संगते नव नारी जन्मिले दिव्य रूप धरी। से जन्मे जननीर दुख देखि सदय पद्म मुख। आत्मार गति मातागे कहिले तत्व अनुरागे। से तत्ते आत्मा गुण दोष से देवहूति कले नाश। ताहांकु मायारु धरी कपिल रूपे अवतरी। अत्रिर तप देखी तो से तक्षणे मिली तार पासे। बोइले देली तोते बर होइबि तोहर कुमर। दत्त वचने दत्त नाम सुंदरे समान हे काम। धरणी पर्यटन कले अनेक तप आचरिले। हय जदु आदि राजा तार चरणे कले पूजा। जोग समाधि संपादिले जन्म मरणु निस्तरिले। सृष्टि सृजने मन करी आदि मु तप जे आचरी। तपर बळे भगवान जात होइले चतुसन। जे जोग पूर्व काले थिला कल्प प्रलये नाश गला। ताहा उद्धरी जोग बळे धर्म रखिले महितळे। दक्ष कुमारी गर्भे हरि धर्मर बीर्जे अवतरी। से दक्ष कन्या मूर्ति नाम सर्वसुंदर अनुपम। तार उदरु पूर्व कल्पे जन्मिले नारायण रूपे। नर स्वरूप नर नाम सर्वसुंदर पुण्यधाम। निश्चल तप जोग ध्याने बसिले बदरिकाश्रमे। अति दुस्सह तप घोरे
ଇନ୍ଦ୍ର କମ୍ପିଲା ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ। ତକ୍ଷଣେ ଅପସରା ଗଣେ ମିଳିଲେ ବଦରିକା ବନେ। ଦିବ୍ୟ ସୁବେଶେ ନାନା ରଙ୍ଗେ ଆସି ମିଳିଲେ ତପ ଭଙ୍ଗେ। ତହିଁ ଉର୍ବଶୀ ରୂପ ଦେଖି ଲୋକେ ହୋଇଲେ ଅଧୋମୁଖୀ। କୋପ ନୟନେ ମୁନିଜନ କାମକୁ କରନ୍ତି ଦହନ। କୋପକୁ ନ ପାରନ୍ତି ଦହି କୋପ ପ୍ରବେଶ ଯହିଁ ନାହିଁ। କାହୁଁ କରିବେ ତପନାଶ ବାହୁଡ଼ି ହୋଇଲେ ନିରାଶ। ଉତ୍ତାନ ପାଦ ରାଜା କୋଳେ ଧ୍ରୁବ ବାଳକ ସ୍ନେହ ଭୋଳେ। ବସିବ ବୋଲି ବିଚାରିଲା ମାତା ସପତ୍ନୀ ଝିଙ୍ଗାସିଲା। ସେ ନିଜ ଜନନୀ ବଚନେ ଅରଣ୍ୟ ଗଲା ଦୁଃଖ ମନେ। ଅତି କଠୋର ତପ କଲା ତାକୁ ଯେ ଧ୍ରୁବ ପଦ ଦେଲା। ମୁନିଏ ଊର୍ଧ୍ୱେ ତଳେ ଥାଇ ଧ୍ରୁବ ତପସ୍ୟା ଫଳ ଚାହିଁ। ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ତାର ତପେ ଜନନୀ ଦେଖି ତା ସମୀପେ। ବେଣ ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ରାଜା ଅଧର୍ମେ ପାଳେ ଜନ ପ୍ରଜା। ହରିଙ୍କି ନସ୍ତାପନ୍ତେ ଭଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ସାପେ ନାଶ କଲେ। ରାଜା ମାରଣେ ଅରାଜକେ ପ୍ରଜା ଲୁଟିଲେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକେ। ତା ଦେଖି ଦିଜେ ସ୍ତୁତି କରି ତକ୍ଷଣେ ପୃଥୁ ରୂପ ଧରି। ହରି ଜନ୍ମିଲେ ରାଜା କୂଳେ ଭୂମିକି ଦୁହିଁ ବାହୁବଳେ। ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଶସ୍ୟ ବୀଜ ଦେଲେ ଅନ୍ନ ସଙ୍କଟୁ ଧରିଲେ। ନାଭିର ବୀର୍ଯ୍ୟେ ସେ ଋଷଭ ସୁଦେବୀ ଉଦରେ ସମ୍ଭବ। କପଟେ ଜଡ଼ ରୂପ ଧରି ସକଳ ଯୋଗ ସାଧ୍ୟ କରି। ପରମହଂସ ମୁନି ଗଣେ ନମନ୍ତି ଯାହାର ଚରଣେ। ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଶେଷ ସଙ୍ଗରୁ ବିମୁକ୍ତ। ପୁଣି ମୋହର ଯଜ୍ଞ କାଳେ ମନ୍ତ୍ରେ ଉପୂଜିଲା ଅନଳେ। ନର ଶରୀର ଅଶ୍ୱଶିର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଜଟା ଭାର। ସକଳ ବେଦ ଯଜ୍ଞମୟ ଅଖିଳ ଦେବ ଆତ୍ମା ଦେହ। ତାର ନିଶ୍ୱାସ ବେଦ ତିନି ଜନ୍ମିଲେ କର୍ମ କାଣ୍ଡ ଘେନି। ଯୁଗାନ୍ତ କାଳେ ମହାଜଳେ ରାଜାର ତର୍ପଣର କାଳେ। ରାଜା ଚଳୁରେ ଦଇତ୍ୟାରି ମିଳିଲେ ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପ ଧରି। ଜଳ ବିପ୍ଳବେ ବେଦ ରାଶି ଥିଲା ଯେ ମହାଜଳେ ପଶି। ସେ ବେଦ ସଲିଳୁ ଧରି ମନକୁ ଦେଲେ ନର ହରି। ବାସବ ସମ୍ପଦ ଉଦ୍ଧାରେ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥିବାରେ। ମିଳି ସକଳ ଦେବାସୁର ସମୁଦ୍ରେ ସ୍ଥାପିଲେ ମନ୍ଦର। ଅଗାଧ ଜଳ ମଧ୍ୟେ ହରି ମିଳିଲେ କୁର୍ମ ରୂପ ଧରି। ପୃଷ୍ଠେ ବହିଲେ ଗିରିବର ମନ୍ଥନ କଲେ ଦେବାସୁର। ଗିରି ଘର୍ଷଣ କଣ୍ଡୁ ସୁଖେ ନିଦ୍ରା ନୟନ ଅଧୋମୁଖେ। ପୁଣି ନୃସିଂହ ଅବତାର ଦେବଙ୍କ ଭୟ କଲେ ଦୂର। ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ରକ୍ଷା କରି ହିରଣ୍ୟ କଶିପୁ ବିଦାରି। ଭ୍ରମାଇ ଭ୍ରୁକୁଟି କୁଟିଳ ଦନ୍ତଶ୍ରୀ ମୁଖ ବିକରାଳ।
ଗଦା ବୁଲାଇ ଅତି ବେଗେ ଦୈତ୍ୟ ମିଳିଲା ଆସି ଆଗେ। ତକ୍ଷଣେ ଉରୁ ମଧ୍ୟେ ଧରି ନଖାଗ୍ରେ ହୃଦୟ ବିଦାରି ମହାଦୈତ୍ୟକୁ ସଂହାରିଲେ ସଂସାର ସଙ୍କଟ ତାରିଲେ। ଅଗାଧ ସରୋବର ମଧ୍ୟେ କୁମ୍ଭୀର ଗଜରାଜ ପାଦେ ଧଇଲା ଅତି ଦୃଢ଼ ବଳେ ହସ୍ତିର ଚରଣ ନିଶ୍ଚଳେ। ଚଳି ନ ପାରି ଯୂଥପତି ଆରତେ ଡାକିଲା ଶ୍ରୀପତି। ହସ୍ତେ କମଳ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ତୋଳି ନୟନୁ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ଗଳି। ଆଦି ପୁରୁଷ ଲୋକନାଥ ତୀର୍ଥ ପବିତ୍ର ତୋ ଚରିତ। ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳ ତୋ କାମ ପୁଣ୍ୟ ପୁରୁଷ ଗୁଣ ଧାମ। ସେ ହରି ସ୍ଥିତ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ ଗଜବି କଳ ଅନୁମାନେ। ମରଣ କାଳେ ସୁମରିଲା ବିଷ୍ଣୁର ସମାଧି ଭାଜିଲା। ତାର ମହିମା ଅପ୍ରମେୟ ନିମିତ୍ତେ ବହେ ନାନା ଦେହ। ଦକ୍ଷିଣ ଭୁଜେ ଚକ୍ର ଧରି ଗରୁଡ଼ କନ୍ଧେ ବିଜେ କରି। ଚକ୍ର ପ୍ରହାରେ ନକ୍ର ମାରି ହସ୍ତିର ଶୁଣ୍ଢ ହସ୍ତେ ଧରି। ଜଳୁ ଧରି ନାରାୟଣ ଅନ୍ତର ହେଲେ ତତକ୍ଷଣ। ଅଦିତି ପୁତ୍ରଙ୍କରେ ସାନ ଗୁଣରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସେ ବାମନ। ତ୍ରିପାଦେ ତିନି ଲୋକ ଜିଣି ସେ ଅଧିଯଜ୍ଞ ନାମ ଭଣି। ଯେ ଧର୍ମ ମାର୍ଗେ ନିତ୍ୟ ଥାନ୍ତି ଯାଚଜ୍ଞା ବିନା ତା ସମ୍ପତ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆଦି ତନୁ ଧରି କେହି ନ ପାରେ ତାହା ହରି। ସେଭଳି ଦୃଢ଼ ସତ୍ୟ ମନେ କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ଆରାଧନେ। ମନ୍ତ୍ରୀର ବୋଲ ନ ଶୁଣିଲା ତ୍ରିପାଦ ଭୂମି ଦାନ ଦେଲା। ବିଷ୍ଣୁର ପାଦ ଜଳେ ଇଚ୍ଛା ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ପଦେ ନାହିଁ ବାଞ୍ଛା। ସର୍ବସମ୍ପଦ ଆତ୍ମା ତୁଲେ ଅର୍ପିଲା ବିଷ୍ଣୁ ପାଦ ମୂଳେ। ତୁଜେ ନାରଦ ତାର ଅଂଶେ ଶରୀର ବହୁ ମୋର ବଂଶେ। ଯେ ଭାବେ ହୋଇ ସେହୁ ତୋଷ ଜ୍ଞାନ କହିଲା ହୋଇ ହଂସ। ତହୁଁ ଲଭିଲୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯେ ଯୋଗୀ ଗଣେ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେ ମନ ଅନ୍ତରେ ମନୁ ବଂଶେ ସତେ ଯେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶେ। ଦୁଷ୍ଟ ରାଜାଙ୍କୁ ଦଶ ଦିଶେ ଯେଣେ ସ୍ଥାପିଲା ସାଧୁ ମାର୍ଗେ। ତ୍ରିଲୋକ ପରେ ସତ୍ୟ ଲୋକେ କୀର୍ତ୍ତି ବିସ୍ତାରି କୌତୁକେ। ସେ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ରୂପ ଧରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟେ ଅବତରି। ହରିଲା ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ବ୍ୟାଧି ଭିଆଇ ମନ୍ତ୍ର ମୌଷଧି। ଯଜ୍ଞେଶ ଭାଗ ଭୋଗ କଲା ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ଆୟୁର୍ବେଦ ଦେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଧ ଦେଖି କୋପେ ସେ ପୁଣି ପରଶୁରାମ ରୂପେ। ପରଶୁ ଦକ୍ଷ ଭୁଜେ ଧରି ଅବନୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରି। କ୍ଷତ୍ରିଙ୍କ ରୁଧିର ତର୍ପଣେ ତୋଷିଲା ନିଜ ପିତୃଗଣେ। ମୋର ବଚନେ ଦଇତ୍ୟାରି ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶେ ଅବତରି। ପିତା ବଚନେ ଗଲା ବନ ସ୍ୱପତ୍ନୀ ସହିତେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ସୀତା ରାବଣ ନେଲା ହରି ସେ କୋପେ ତାର ବଂଶ ମାରି। ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ଲଙ୍କା ଦେଲେ ଦେବଜ୍ଞ ଭୟ ନିବାରିଲେ।
त्रिपुर बोधे जेन्हे हर से रूपे तेज रघुबीर से तेजे उरगम कर नक्रश मुह थर हर जलधि तारे भय करी ताहार निज रूप धरी चरणे शरण पशिला लंका गमने मार्ग देला जे दश ग्रीवर महिमा अति प्रतापी गुरु सीमा दिग विजय लंकापति ऐरावत नामे हस्ती ताहार संगे बाद करी उरस्पर से दंत चूरी देखी भाजिला गज श्रेष्ठ रावण संगे काहीं हट सेहि रावण दर्परणे श्रीराम संहारिले बाणे भूमिर भारा निवारणे क्षीर समुद्रे देव गणे ईश्वर संगे देव बळे नमिले चरण कमले अनेक मते स्तुति भणी विष्णु संतोष ताहा शुणी संतोषे शुक्ल कृष्ण केश जंघू पाड़ी ऋषिकेश सेवे रोम मही तले असुर बल संहारिले हरिले अवनीर भार महामहिम चक्रधर तीन दिवसे नारायण शोषिले पूतनार प्राण मासके नंद गृहे हरि पादेश कटाचूर करी दधि मंथन काले काधरी रोले बांधिला नंद नारी शेरोल संगे नंद बड़ा बेनी अर्जुन मध्ये गला अति उत्सर्ग बेनी वृक्षे उपुड़ी पड़िले प्रत्यक्षे से पुणी गोवत्सार क्षणे कालिंदी तटे वृंदावने वत्सा बालक विष जले पशिले तृषार विकले सकले कले जलपान तक्षणे हारिले जीवन अद्भुत देखि भावग्राही अमृत नयने अनाई ताहांकु जीवदान देले से जले सर्पकु देखिले जिह्वा चंचल विष बळे बिहार कालिंदीर जले दूरे निवेशी नाग बळ अमृत कले विष जल जंतुଙ୍କୁ कराइले पान अद्भुत गति भगवान अंबिका बने गोपजने शयने निशि अर्धमाने अग्नि बेढ़िला बेगे आसी प्रलया नल प्राय दिशी अनल देखि नंदबला बदन लुचा बोइला हस्ते लुचाइले बदन गोविंद कले अग्निपान बांधिबा पाई डोर आणी जेते जो खिला नंद राणी बांधि न पारे नंद नारी महामहिम नर हरि मातार कोले बसिथिला जृंभणे मुख विस्तारिला गोपी चाहिला ता बदन उदरे अशेष भुवन वरुण पुरुद इत्यादि नंदकु नंदी मोक्ष करी वरुण पुरु जेते बेले नंदकु आनिले गोकुले गोपाले वरुण भुवन देखिबे बोली कले मन ताहांकु निद्रा काले नेई वरुण भुवन देखाई पुणी दयारे भगवान
देखाई आपणा भुवन से पुणी बलदेव संगे बने खेलती नाना रंगे व्योम असुर माया कला गोपाल पुअंकु हरिला गिरी क्रोटरे नेई थोई द्वार रुंधिला शिला देई ताहा जानिले चक्रपाणी बंदीरु गोपसुत आणी असुर जीवन हरिले पुणी अद्भुत कर्म कले गोपाले नंद गोप मेले इंद्र उत्सव यज्ञ काले गोविंद बोले यज्ञ भांजी पर्वत गोवर्धन पूजी इंद्र कपिला यज्ञ भंगे मेघ पवन घेनि संगे इंद्र बरसे कोप करी प्रलय काले जेने बारी ता देखी कृष्ण दया चिते गोरु गोपाल रक्षा अर्थे शपथ बरस कुमार हस्ते उपाड़ी गिरिवर छत्र पराए बाम करे तोलिला अंगुली अग्रे शपथ दिन बरसिला कृष्णर करे गिरिथिला भय चिंतीर्ण सुरराए शरण गला कृष्ण पाए आशी सुरभि घेनि संगे पूजिला कृष्ण पाद जुगे गोविंद नाम देई गला संतोषे पुरे प्रवेशिला पुणी शरद ऋतु काले गोविंद जोग माया बळे रात्रे शशांक रश्मि चाही रास उत्सवे भावग्राही मधुर वेणु नाद गीते मन मोहिले बामा जेते अनंग मोहे ब्रजनारी गोविंद संगे क्रीड़ा करी शुणी कृष्णर वेणुस्वन मिलिला कुबेर नंदन गोपींकी हरि बार आसे लुचि बसिला वन देशे ताहाकु धरी वेणुधर कर प्रहारे छेदि शिर मणि हरिले तार शिरु अशेष जन पिता गुरु प्रलम्बा बका बत्सासुर केसी धेनुका षण्ढावीर मुष्टिक मल्ल कुबलया कंस जवन घोर माया नारका साल पुंडरीक कपि बल्लोळ दंतवक्र शपथ षण्ढ विदुरथ संबर रुक्मिणीर भ्रात काम्बोज मत्स्य कुरुवीरे सृंजय केकय परे एहांकु संग्रामे निबारी भीम अर्जुन संगे करी परम पदे देले स्थान माया मनुष्य भगवान कଳି प्रवेशे काल बळे प्राणी चेतना चंचले भारती न पारंती धरी
अल्प आयुष देखि हरि जन्मिले व्यास रूप धरि अशेष श्रुति शास्त्र करी वेद द्रुमको शाखा कले एकु अनेक बुद्धि बळे असुरे रही वेद मार्गे माया विमाने कଳି जुगे मय दयितर संगते दृश्य दृश्य बेनिपथे से कथा जानी जगन्नाथे वृद्धावतारे जनहिते कपट माया मोह बसे पाषण्ड मार्ग उपदेशे अनेक मते बुझाइबे सुजन जन को रखिबे पुणी कଳି जुगन्ते साधु जनक गृह गते कृष्ण स्मरण गुण गाथा नहिब जेबे हरि कथा द्विजे पाषण्ड आचरिबे से पंच यज्ञ न करिबे राजा होइबे शूद्र जने प्रजा पीड़िबे करधने जे स्वाहा सोधा बसत्कार छाड़ी करिबे दुराचार एमंत देखी कल्की रूपे असो आरोही महाकोपे खड़ग धरी बेनि हस्ते से स्थापिबे धर्म पथे सर्जने मोहि ऋषि नव प्रजापतिए तप भाव स्थिति रे धर्म मनुगण यज्ञ स्वरूप विष्णुपूर्ण अमर गण राजा गण संहारे अधर्म कारण जे हर हरे तिनि पुर उरग आदि जे असुर अनंत शक्ति दामोदर ए सर्व विभूति ताहार जेणु से माया रूप धरे कल्प कल्पान्ते सृष्टि करे से विष्णु नाभि जात पाद आवरी भुवन चौद जावेगे प्रकृति कंपिला निज विक्रमे जे धइला से विष्णु महिमा संसारे के गणी संख्या करि पारे से कवि भूमि रेणु गणी से कि पारिब परिमाणी ताहार माया बलगति ता अंत केहि न जानती तोर अग्रज मुनि शांत के काहे जानी बतदंत ब्रह्मा शंकर न प्रमाणे अपर के बात ताहा जाने बासुकी अयुत बदने समर्थ नहे गुण गाने जाहारे हरि दया करे से जेबे निष्कपट धरे दुस्तर माया से तरंती दुख संकटे न पड़ंती स्वान शृगाल भक्ष देहे
ମୁଁ ମୋର ବୋଲି ଜ୍ଞାନ ନହେ। ଏବେ ନାରଦ ଶୁଣ ଧୀରେ, ଯେ ବାତରିଲେ ମାୟା ଘୋରେ। ତା ମାୟା ଚିତେ ଜାଣି ଭଲେ, ଏ ଯେ ସଂସାରୁ ତରିଗଲେ। ମୁହିଁ ଜାଣଇ ମାୟା ତାର, ତୁ ଜାଣୁ ଜାଣଇ ଶଙ୍କର। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜାଣେ ଅନ୍ତର୍ଗତେ, ମନୁ ଯେ କୁଟୁମ୍ବ ସହିତେ। ପ୍ରାଚୀନ ବହି ରଘୁରଙ୍ଗ, ଧ୍ରୁବ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ। ବିଦେହ ସୌମ୍ୟ ସୁତ ଗାଧି, ରଘୁ ଅମ୍ବରୀଶ ସୁବୁଦ୍ଧି। କୟନାହୁଷ ଆଦି ଯେତେ, ଶୁଣ ନାରଦ କହୁଁ ତୋତେ। ମାନ୍ଧାତାଳର୍କ ଶତଧନୁ, ରନ୍ତି ଦେବ ଯେ ଗଙ୍ଗା ସୋନୁ। ଅମୃତରୟ ଯେ ସୌରଭୀ, ଦିଲ୍ଲୀପ ଉତ୍ତଙ୍କ ଯେ ବଳି। ଶିବି ଦେବଳ ପିପଳାଦ, ସାରସ୍ୱତ ସଙ୍ଗେ ଉଦ୍ଧବ। ଯେ ପରାଶର ଭୂରିଷେଣ, ରାବଣ ଭ୍ରାତ ହନୁମାନ। ଶୋକ ଯେ ଉପ ଇନ୍ଦ୍ରଦତ୍ତ, ବିଦୁର ଆଷ୍ଟିସେନ ପାର୍ଥ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରୁତ ଦେବତୁଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରୁ ତରିଗଲେ। ତିର୍ଯ୍ୟକ ହୁଣ ଶୂଦ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ, ଶବର ଆଦି ଗଲେ ତରି। କୃଷ୍ଣର ରୂପେ ମନ ଯାର, କିବା କହିବା ଗତି ତାର। ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ଯେ ତାହାର, ଯେ ଭାବେ ନାହିଁ ପରାପର। ତା ଭକ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଅଟେ ଯାର, ସେହି ତରନ୍ତି ମାୟା ଘୋର। ନିତ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସେ ନିର୍ଭୟ, ପ୍ରବୋଧ ମାତ୍ର ଯାର ଦେହ। ସେ ଶୁଦ୍ଧ ସର୍ବ ଘଟେ ସମ, ରୂପ ରୂପ ପରଧାମ। ଶବ୍ଦ ନ ପାରେ ଯାହା କହି, ଅନେକ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ବହି। ଯାର ସମ୍ମୁଖେ ଭଗବତୀ, ଲାଜେ ପଳାଇ ଶିରପତି। ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନୀ ମୁନିଗଣେ, ଯାହା ସ୍ମରନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ। ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ତାର ଚିନ୍ତି, ପରମ ପୁରୁଷ ବୋଲନ୍ତି। ଅଜସ୍ର ସୁଖ ସେ ବିଷକ, ନାହିଁ ଯାହାର ରୂପରେଖ। ଯାହାର ପାଦ ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ, ଯୋଗୀ ଧାରଣା ଅନ୍ତର୍ଗତେ। ଭାବି ଛାଡ଼ନ୍ତି ସର୍ବତାପ, ଇନ୍ଦ୍ର ନ ଖୋଳେ ଯେହ୍ନେ କୂପ। ସେ ହରି କଇ ବଲ୍ୟନାଥ, ଭାବ ସ୍ୱଭାବ ଏ ଜଗତ। କରାଏ ସର୍ବ ଦେହେ ବସି, ସମାଧି ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରକାଶୀ। ଦେହ ବିଯୋଗ କାଳେ ଦେହି, ଗଗନ ପ୍ରାଏ ଶୂନ୍ୟ ରହି। ତେଣେ ତାହାର ସଙ୍ଗ ନାହିଁ, ଜନମ ମୃତ୍ୟୁ ତାର କାହିଁ।
हे पुत्र कहिली मु तोते हरि महिमा भावी चित्ते सत सत रूप सेहि अशेष माया रूप बही करई आत्मा खेल लीला तार चरित भव भेला ए भागवत धर्म जेते गोविंद कहिथिले मोते ए सर्व संग्रहर मूल अशेष धर्म यज्ञ फल लीला विस्तारी कह मुखे सुजन जन कर सुखे जेमन्ते प्राणी कर चित्ते कृष्ण विषय विरते जेमन्ते नासे शोक मोह इति संकल्पितात कह वर्णिलीश्वरर माया से शुणे जारे तार दया माया न लागे तार चिते जे शुणे गुणे अविरते हेमंत भागवत वाणी नारद ब्रह्मा मुख शुणी मन आनंदे कृतकृत्य कहई दास जगन्नाथ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंधे ब्रह्मा नारद संवाद नाम सप्तम अध्याय अष्टम अध्याय ए देहे जीव परमर संबंध अछि कि प्रकार नानादि पुराणर अर्थ अष्टमे पूछे परीक्षित सुख चरण देई चित आनंदे बोले परीक्षित राजा परीक्षित उवाच नारद आगे ब्रह्मा जेते विष्णु महिमा भागवते कहिले जन उपकारे जे कथा शुणी प्राणितरे जे स्थाने जहा कुजे भावे मुनि कहिले जे प्रस्तावे ताहा श्रवणे इच्छा मोर तुम्भे तत्त्वज्ञ मध्यवर हरि महिमा गोचर श्रवण मंगल उच्चार से कथा कह मुनि मते से हरि चरणे जे मन्ते निश्चले मन करि स्थिर जे मन्ते छाड़िबि शरीर श्रद्धारे नित्य जे वा शुणे जे हरि कथा मने गुणे मंगल नाम उच्चारण तार हृदय तत्क्षण श्रवण मार्गे हरि पसे हृदय पद्मे स्थिर बसे सर्वदूरित हेळे नासे शरद जेन्हे वृष्टि शेषे जळु हरई मळ राशि से जेन्हे निर्मल प्रकाशी निर्मल आत्मा तार होई से कृष्ण पाद मूले थाई केबे हेनु होई बाहर माया भ्रमण होए दूर पथिक पथ श्रम पाई से जेन्हे निज गृहे जाई श्रम पासरी सुखे रहे गृह संपद भोगे देहे आधानो मंत आत्मा होए धातु घटण देह बहे जानो तू कह एके मन्ते किबाए काल कर्म मते जार उदरु पद्म होई
लोक संस्थान प्रकाशई से जेबे अवयवी होई जीव ईश्वर भेद काहीं ब्रह्मा जे भूत आत्मा होए से पुणी जार अनुग्रहे आत्मारु प्राणी की सृजई स्वभावे तार जन्म नाही नाभि कमलु होई जात ताहाकु देखे रूपवंत कालर बळे से पुरुष करई सृष्टि स्थिति नाश ए लोक लोकपाल संगे सर्वकल्पित तार अंगे जे जेते चतुर्दश पुर कल्पना करी अंगतार ए भावे शुणिली जे मुहि एबे तुम्भंकु पचारई कल्प विकल्प यथा काले से ब्रह्म करे अवहेले सृष्टि पालन संहारण भूत भविष्य वर्तमान कालर ठारु ए जेमन्ते आयु प्रमाण कार केते कालर जेबा अनुगति अल्प बहुत संख्या स्थिति कर्मर गति अबा जेते जेहेतु प्रकाश जेमन्ते गुणंक परिणामे केबा देवादि रूप इच्छे जेबा कि कर्म करी जहि तहि कि भावे जीवता भुंजई भूमि पाताल दश दिग जे रूपे संभवे आकाश ग्रह नक्षत्र महीधर नदी समुद्र द्वीप पार एथि आश्रित जंतु जेते ब्रह्मांड प्रमाण बाकेते महांत जन आचरण जे वर्ण विभाग आश्रम बाह्य अंतरे वस्तु जेते संक्षेपी कह मग्रते ए अंड कोश मध्य गते विष्णुर अवतार जेते जुगानु जुगे जुगमान जेउ जुगरे जेबा धर्म मनुष्य साधारण धर्म जेबा विशेष यथा वर्ण आश्रमींकर धर्म आदि जाराज ऋषि संपादी ए सर्व कह मुनिवर संख्या लक्षण तत्वंकर कि रूपे हेतु के आकार पुरुष आराधना विधि अष्टांग जोग जेन्हे साधी जोगेश्वरंक गति जेते लिंग भंगन मुख्य पथे जे धर्म वेद उपवेदे पुराण इतिहास बादे सर्वभूतंक जे संभव विक्रम संक्रम प्रस्ताव जे इष्ट वैदिक कर्म जे अवास्मार्त कर्म धर्म जे विधि यज्ञ जलदाने जे कर्म त्रिवर्ग साधने जे रूपे जीव संभवन्ति जे रूपे पाषंड हुवन्ति आत्मार बंध मुख्य दुई जे स्वरूपे जेन्हे होई से आत्मतंत्र भावग्राही आत्ममायारे जे क्रीडई से माया विसर्जी जे मन्ते प्रलये रहे साक्षी मते भोमुनि पचारिली जेते संक्षेपी कहिबा कमते तुझे ब्रह्मार सममुनि ए विश्व संसार प्रमाणी पूर्व पुरुषे जहा चिंती अपरे ता मात्र जानती आहार हीने मोर प्राण केवे हे नहिब मलिन तुम्भ बदनु हरिरस पिबन्ते मन हेब तोष
ସୁତ ଉବାଚ ଏମନ୍ତେ ପରୀକ୍ଷିତ ବାଣୀ ହରଷେ ସୁକ ମୁନି ଶୁଣି ମୁନିଜନଙ୍କ ସଭା ମଧ୍ୟେ ଯେ ଅବା କହିଲେ ଆନନ୍ଦେ ସେ ଭାଗବତ ହରି ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ମତ ଯେ ପୁରାଣ ଯେ କଥା ବ୍ରହ୍ମାର ଗ୍ରତେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ କଳ୍ପ ଉପଗତେ ଏକାନ୍ତେ କହିଲେ ମୁରାରି ବିଶ୍ୱ ସଂସାରେ ଦୟା କରି ପାଣ୍ଡବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରୀକ୍ଷିତ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କୌକତ ସେ କଥା ଆଦି ମଧ୍ୟନ୍ତେ କହିବି ତୁମ୍ଭର ଗ୍ରତେ ବୋଲଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଅମୃତ ରସମୟ ଗୀତେ ସୁଜନ ଜନଙ୍କର ହିତେ ପ୍ରାକୃତ ବନ୍ଧେ ଗୀତ ବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାରୁ ତର ପ୍ରାଣୀ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାಂ ସଂହିତାୟାं ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ପ୍ରଶ୍ନବିଧିର୍ନାମ ଅଷ୍ଟମୋଧ୍ୟାୟ। ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ। ପୂର୍ବେ ଯା ଶ୍ରୀହରି ଉକତ ବ୍ରହ୍ମା ସମୀପେ ଭାଗବତ ରାଜାର ପ୍ରଶ୍ନେ ସୁକ ମୁନି ନବମେ ସେହି ତାବ ଖାଣି ସୁକ କହନ୍ତି ରାଜା ଆଗେ ତାର ପ୍ରସନେ ଅନୁରାଗେ। ଶ୍ରୀ ସୁକ ଉବାଚ ଶୁଣ ନୃପତି ପୁଣ୍ୟ ଦେହା ତୁ ମତେ ପଚାରିଲୁ ଯାହା ବିଷ୍ଣୁର କ୍ରୀଡ଼ା ମାୟା ଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ ଆତ୍ମ ମାୟାରେ ସୃଷ୍ଟି କରେ ସେ ମାୟା କେବା କଳି ପାରେ କରଇ ସକଳ ସମ୍ଭବ ସ୍ୱପ୍ନେ ଯେ ସନେ ଅନୁଭବ ଏହା ଈଶ୍ୱର ମାୟା ବିନେ ନ ଘଟେ ତତ ଅନୁମାନେ ଯେବେ ସେ ମାୟାରେ ମିଶଇ ଏକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାଶଇ ସ୍ୱଭାବେ ଆତ୍ମା ଏକ ରୂପୀ ଆଭାସେ ଯେହ୍ନେ ବହୁରୂପୀ ସେ ଯେବେ ଥାଇ ତିନି ଗୁଣେ ମୁହିଁ ମୋହର ଏ ପ୍ରମାଣେ ଯେବେ ସେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ କରେ ତେବେ ମମତା ପରିହରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶେ ତହୁଁ ଦେହେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଆତ୍ମା ରୂପେ ରହେ କାଳ ମାୟାର ପରେ ରହି ପର ଆପଣା ଭେଦ କାହିଁ ଆତ୍ମାର ତତ୍ତ୍ୱ ଶୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥେ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାର ଗ୍ରତେ ଯେଣୁ ସେ ଘୋର ତପ କରି ଅନେକ କଷ୍ଟେ ପ୍ରାଣ ଧରି ତପେ ତୋଷିଲା ଭଗବାନ ତେଣୁ ପାଇଲା ଦର୍ଶନ ନିର୍ମଳ ନିଷ୍କପଟ ଚିତ୍ତେ ଯେଣୁ ଚିନ୍ତିଲା ହୃଦଗତେ ଶୁଣ କହିବା ତୋ ଗ୍ରତେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦିଶିଲା ଯେମନ୍ତେ ସେ ଆଦି ଦେବ ପରମ ଗୁରୁ ଭକତ ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ ନିଜ ଭୁବନେ ସୁଖେ ଥିଲା ଖେଳିବ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କଲା ନାଭିରୁ ପଦ୍ମ କଲା ଜାତ ତହୁଁ ଜନ୍ମିଲା ଚତୁର୍ମାଥ ସେ ପୁଣି ଚିନ୍ତା ଭରେ ରହି ପର ନ ଜାଣଇ ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟ କି ପ୍ରକାର
মনে চিন্তই বেদবর। চিন্তা বিকলে ভাবে মনে, শবদ শুভিলা গগনে। জলে কমল মধ্যে থিলা, বেনি অক্ষর সে শুনিলা। ককার আদি যে ষোড়শে, পঞ্চমিশ্রিত একবিংশে। শবদে তপ উচ্চারণ, নিষ্কিঞ্চনଙ୍କ নিଜ ଧନ। ସେ ବାଣୀ ଶୁଣି ବ୍ରହ୍ମା କର୍ଣ୍ଣେ, ନିରପି ଚାହିଁଲା ଗଗନେ। ଦିଗ ସହିତେ ଅନାଇଲା, କାହିଁ ସେ କିଛି ନ ଦେଖିଲା। ସେ ପୁଣି ରହି ନିଜ ସ୍ଥାନେ, ଆତ୍ମା ରହିତ ଚିନ୍ତି ମନେ। ଜାଣିଲା ଏ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ, ତପ ସାଧନେ ଦେଲା ଚିତ୍ତ। ଏ ମୋର ହିତ ବୋଲି ଜାଣି, ନିଶ୍ଚଳ ମନେ କୋଶ ପାଣି। ଅମୋଘ ଦୃଷ୍ଟି ସେ ବିଧାତା, ତପେ ବଢ଼ିଲା ତାର ଚିନ୍ତା। ଦେବ ବର ସେ 10 ତପେ ବସିଲା ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତ। ମନ ପବନ କଲା ବନ୍ଦୀ, 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ରୁନ୍ଧି। ତପସ୍ୟା କଲା ଅତିରେକ, ଯହୁଁ ପ୍ରକାଶ ସର୍ବଲୋକ। ତପ ପ୍ରସାଦେ ନରହରି, ମିଳିଲେ ନିଜ ରୂପ ଧରି। ଷୋଲୋକ ସୋଗଣ ସହିତେ, ଦିଶିଲେ ବ୍ରହ୍ମାର ଅଗ୍ରତେ। ଯାପରେ ନ ଜାଣନ୍ତି କେହି, ମାୟା ସଂସାରେ ଦେହ ବହି। ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସନ୍ନେ ପ୍ରଜାପତି, ଛାଡ଼ିଲା ମନୁ ଦୁଃଖ ଭ୍ରାନ୍ତି। ଶୂନ୍ୟେ ବିଜୟେ ନରହରି, ଅଶେଷ ଦେବେ ସ୍ତୁତି କରି। ଚାହିଁ ନ ପଶେ ରଜତମେ, ନ ପଶେ ସତ ଯେ ମିଶ୍ରଣେ। ଯେ ଅବା କାଳର ବିକ୍ରମ, ସେବା ହୋଇବ କାହିଁ କ୍ଷମ। ମାୟା ନ ପାରେ ପଶି ଯହିଁ, ରାଗ ଲୋଭାଦି ଭେଦ କାହିଁ। ବିମାନ ମଧ୍ୟେ ନାରାୟଣ, ବେଷ୍ଟିତ ପାରିଷଦ ଗଣ। ସର୍ବେ ଦିଶନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ତେଜ, ସ୍ୱଭାବେ ଚାରି ଚାରି ଭୁଜ। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ତନୁ ବର୍ଣ୍ଣ, ଅରୁଣ ପଙ୍କଜ ଲୋଚନ। ପୀତ ବସନ ପରିଧାନ, ସୁରୁଚି ସୁନ୍ଦର ବଦନ। ମଣି ପଦକ କଣ୍ଠ ଦେଶେ, କାମ ଗଞ୍ଜନ ନିଜ ବେଶେ। ପ୍ରବାଳ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ କାନ୍ତି, ମୃଣାଳ ପ୍ରାୟ ଝଟକନ୍ତି। କିରୀଟ ଖଞ୍ଜିତ କପାଳ, ଶ୍ରବଣେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ। ତେଜେ ବିରାଜେ ନଭସ୍ଥଳୀ, ବିମାନ ପରେ ସର୍ବେ ମିଳି। ଦିବ୍ୟ କାମିନୀ ଗଣ ସଙ୍ଗେ, ବିଜୁଳି ଯେହ୍ନେ କଳା ମେଘେ। ଅଷ୍ଟ ବିଭୂତି ସଙ୍ଗ ମେଳେ, କମଳା ଖଟେ ପାଦ ତଳେ। ଦିବ୍ୟ ଦୋଳିକା ମଧ୍ୟେ ନାରୀ, ପୁଷ୍ପ ବରଷି ସ୍ତୁତି କରି।
हरिर प्रिय कर्म मान भ्रमरे करन्ते गायन एमन्ते विष्णु नभस्तळे ब्रह्मा देखिले निज डोळे ଯାହାର ନାମ ଶ୍ରୀପତି ଭକତ ଜନଙ୍କର ପତି କମଳାପତି ଯଜ୍ଞପତି ଜଗତପତି ସର୍ବଗତି ସୋନନ୍ଦ ନନ୍ଦ ଆଦି ଯେତେ ପୂଜା ଉଚିତ ବଳି ହସ୍ତେ पूजन्ति किङ्कर स्वभावे मेळे सम्भ्रम सर्वदेवे धृत्यङ्कु प्रसन्न बदन अरुण पङ्कजलोचन किरीट कुण्डल विराजे पीतवसन कटि माझे श्रीवत्स चिन्ह हृदय सोहे रूपे अशेष जनमोहे अमूल्य सिंहासने स्थिति वेष्टित पंचविंश शक्ति स्वभावे ऐश्वर्यमय इतर जने अनिश्चय सोधामे स्वरूपे रमन्ति एणु से ईश्वर बोलान्ति एमंत रूप ब्रह्मा देखी उठिले आसन उपेक्षी कृष्ण दर्शन आह्लाद अंतरे होई गद गद लोमहर से तनु पूर्ण प्रेमाश्रु गलई लोचन श्रीकृष्ण पाद पद्म चाहि नमिला सिरे कर देई आनंद सागरे बुड़ीला अधिके आत्मा पासरिला अति आनंदे प्रेम सुखे से ब्रह्मा विष्णुर सम्मुखे प्रजा सर्जने तार मन जानिले प्रभु भगवान ब्रह्मा बदन हरि चाहि ईशित हास्ये वाक्य कही आत्मार प्रिय प्राय करी ब्रह्मार कर करे धरी श्री भगवान वाच हे वेद गर्भ सृष्टि अर्थे तुम्भे जे तो सकल मते अति दुस्तर घोर तपे तेणु मु तोहर समीपे स्वभावे जोगी को दुर्लभ तोते मु होइले सुलभ सर्वमंगल हेउ तोर दृढ़ चित्तरे मागवर मोहर दर्शन जेवे प्राणी लभई पुण्य भावे ताहार श्रेय परिश्रम अंतरे होए आत्माराम गगने शुणी मो वचन तुझे तपरे कलु मन कर्म विभ्रम देखि तोते मुझे डाकिली शून्य पथे बोइली दृढ़े तप कर मु तोते होइबि गोचर मोर हृदय तप जान तप मो आत्माटी प्रमाण तपे मो सृष्टि करे हेळे
ଅନ୍ତେ ସଂଘରେ ତପ ବଳେ, ତପର ବଳେ ଜଗତ ମୁହିଁ ପାଳଇ ଅବିରତ। ଏମନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ମୁଖ ଶୁଣି ବିଧାତା କହେ ସ୍ତୁତି ବାଣୀ। ବ୍ରହ୍ମା ଉବାଚ ହେ ନାରାୟଣ ଭୂତେଶ୍ୱର, ପ୍ରାଣୀ ହୃଦୟ ତୋର ଘର। ହୃଦୟ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟେ ଥାଉ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ଉପଦେଶ ଦେଉ। ଏଣୁ ମୋହର ମନ ଜାଣି, ଯେ ଜ୍ଞାନ ଦେଲୁ ଚକ୍ର ପାଣି। ଅନାଥ ନାଥ ତୋ ମହିମା, କେ ଜାଣି ପାରେ ଗୁଣ ସୀମା। ତୁ ମତେ ଯାଚିଲୁ ଯେ ବର, ଏମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମତେ କର। ରୂପ ରୂପ ତୋର ଯେତେ, ତୋ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବି ଯେ ମନ୍ତେ। ସେ ମାୟା ଯୋଗେ ସୃଷ୍ଟି କରୁ, ନାନା ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଧରୁ। ଏ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ସଂହାରଣ, ଯେ ମନ୍ତେ ହେଉ ତୁ କାରଣ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୂତ୍ରେ ଉନ୍ନ ନାଭି, କ୍ରୀଡ଼ଇ ଯେହ୍ନେ ମନେ ଭାବି। ତେମନ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ମତେ, ଏ ସୃଷ୍ଟି କରଇ ଯେ ମନ୍ତେ। ସୃଷ୍ଟି ସଂକଳ୍ପେ ମୋର ଇଚ୍ଛା, ତୁ ନାଥ କହ ସୃଷ୍ଟି ଦୀକ୍ଷା। ସୃଷ୍ଟି କରଣେ ଭଗବାନ, କେବେ ହେ ନାହିଁ ମୋର ଜ୍ଞାନ। ତୋ ଅନୁଗ୍ରହ ଯେବେ ମତେ, ତୁ ନାଥ ବସ ମୋର ଚିତ୍ତେ। ହେ ହରି ସଖା ପ୍ରାୟ କରି, ତୁ ଯେ ମୋହର କର ଧରି। ସେ ଅହଙ୍କାର ମୋର ମନେ, ନହିବ ହେବ ତୋର୍ଚ୍ଚନେ। ଯାବତ ପ୍ରଜା ସର୍ବେ ଜନ, କରିବି ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ। ମୁଁ ଅଜ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୋ ଭାବ, ଏମନ୍ତ ନହିବ ମୋ ଗର୍ବ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଶୁଣ ବିଧାତା ମୋ ବଚନ, ଯେଣେ ଲଭିବୁ ସୃଷ୍ଟି ଜ୍ଞାନ। ଯେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମୋ ସମ୍ମତ, ଅଟଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁପତ। ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା ଅଙ୍ଗ ଯେତେ, ହରସେ କହୁଁ ତୋ ଗ୍ରତେ। ଯେମନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ମୋ ହୋଇ, ସ୍ୱଭାବେ ରୂପ ଗୁଣ ଯେହି। ଯେ କର୍ମ ମାନ ମୁହିଁ ବହେ, ଜଗତ ଯେହ୍ନେ ମୋର ଦେହେ। ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ତୋ ଦେହେ, ପ୍ରସରୁ ମୋର ଅନୁଗ୍ରହେ। ସୃଷ୍ଟିର ଅଗ୍ରେ ମୁହିଁ ଏକ, ମୋତ ହୁଁ ପ୍ରକାଶେ ଅନେକ। ସତ ସତ ପର ମୁହିଁ, ଯେ ଅବଶେଷ ଶେଷ ରହି। ଏଣୁ ଏ ଆଦି ମଧ୍ୟନ୍ତେ, ମୋତ ହୁଁ ଅନ୍ୟ କେ ଜଗତେ। ଅର୍ଥକୁ ଛାଡ଼ି ଯାର ବସେ, ପ୍ରତୀତ ହୁଅଇ ଆଭାସେ। ମାୟା ପ୍ରକାଶ ସେ ପ୍ରମାଣେ, ତମ ଯେ ସନେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଗଣେ। ଯେ ମନ୍ତେ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୂତେ, ପ୍ରବେଶ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତେ। ଛାଡ଼ି ପଶନ୍ତି ପୁଣ ପୁଣ, ମୁଁ ମାୟା ଶରୀରେ ତେ ସନ। ଆତ୍ମା ସର୍ବଦା ସର୍ବଠାବେ, ଅନ୍ୱୟ ବ୍ୟତିରେକ ଭାବେ। ଏହା ଜାଣନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ, ମାୟା ସଂସାରେ ଅନୁମାନି। ତୋର ପ୍ରସ୍ତାବେ ପ୍ରଜାପତି, କହିଲି ସୃଷ୍ଟି ଯଥାଗତି। ଦେଖି ବିଚାର ଅନୁମାନେ, ଯେ ସର୍ବକାଳେ ବିଦ୍ୟମାନେ। ଏ ମୋର ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ବଳେ, ଧର ତୁ ସମାଧି ନିଶ୍ଚଳେ। କଳ୍ପ ବିକଳ୍ପେ ତୋର ଚିତ୍ତ, କେବେ ହେ ନହୁଁ ବିମୋହିତ। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ଶୁଣ ରାଜନ ପରୀକ୍ଷିତ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଭାଗବତ। ଏ ରୂପେ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ବ୍ରହ୍ମାକୁ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ କହି। ତକ୍ଷଣେ ବ୍ରହ୍ମାର ଅଗ୍ରତେ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗଲେ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ।
कृष्ण न देखि प्रजापति पछे अनेक कला स्तुति कर अंजलि शिरे देई अनेक मते भाव बही विश्व सर्जिला विष्णु तेजे पूर्वर प्राय नाना बीर्जे से प्रजापति धर्मपति जमनी अमे देला मती प्रजा कल्याण चिंता करी आत्मार हित मने धरी ब्रह्मार समाधि निश्चल देखि नारद मुनिवर पुत्रंक मध्ये प्रियतम विनये सेवारे से पूर्ण ब्रह्मार मन तोष कले विष्णुर माया जानिबारे पितार मन तोष जानी विनय भावे मुनि मणि पुछिले पितार अग्रते तू जहा पचारिलु मते नारद वाक्य वेद बर हरि महिमा अगोचर जेते कहिले सृष्टि अर्थे मायार महिमा जे मन्ते जानिबा अर्थे महामुनि कहिबी धाता हेले तुनि ब्रह्मा नारद प्रश्न जेते कहिली तोहर अग्रते राजन सावधाने शुण ए भागवतर प्रमाण 10 लक्षणे हा जानी जेवा कहिले परिमाणी नारद सरस्वती तटे कहिले व्यासंक निकटे एबे मु तोहर अग्रते कहिली पचारिलु जेते जेमन्ते विराट पुरुष ठारु संसार परकाश एहा मु जानिली जेमन्ते शुण कहिबी भागवते एमन्ते परीक्षित मेले सुख कहिले गंगा कूले 10 लक्षणे भागवत कहि दास जगन्नाथ तृतीय स्कंध साधुवाणी शुणे संसारुतर प्राणी इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंधे ब्रह्मस्तुतिर्नाम 9 अध्याय।